फाटले कितलेच दीस जाले तुमी फोंड्या आसा आनी एज द डेज गो बाय फॉर पोलिंग तापत आसा. हाऊ डू यू सी द वे यू आर तुमी भोंवता त्या भाशेन? पळय आमचें पळय इंटरेक्शन हा ग्रावंड लेवलार हाऊस टू हाऊस आनी जे लोक आमकां बाजारान मेवता वाटेर मेवता इट्स अ व्हेरी पॉझिटीव फिलींग, पॉझिटीव रिस्पॉन्स. आनी थोडे लोक भायर उलयना, घरांनी सांगतात आमकां. दॅट मिन्स दॅट एंगर इज देर इज अ सायलंट वोट वीच इज वेटिंग टू गिव अ डिसायसिव विक्ट्री फॉर डॉक्टर केतन भाटीकर, अ काँग्रेस कॅन्डिडेट. सर तुमकां दिसता कॅप्टन बाब की काँग्रेस कॅन रियली मेक इट इन द वे तुमकां पॉझिटीव कॅम्पेन फिलिंग्स येता त्या प्रमाणे? डेफिनेटली जे पळय आमी आतां इतले दीस आमी घरांनी भोंवता तातूंतच गमता. लोकांक एक तिडक आयिल्ली आहा. आतां एक रिटायर्ड गव्हर्मेंट ऑफिशियल तो म्हणपा लागलो, आय डोंट वॉन्ट टू सी द कॅन्डिडेट, आय वॉन्ट अ प्लंबर. आय यूज टू कंट्रोल दीस 2 डिस्ट्रिक्ट्स म्हणपा लागलो. आय वॉज वन ऑफ द सिनियर मोस्ट गव्हर्मेंट ऑफिशियल. आय एम रिटायर्ड. आपणाक म्हणपा लागलो कांयच सांगपाची गरज ना. एंड द वे ही हग्ड डॉक्टर केतन भाटीकर म्हणपा लागलो तुवें आनी परते येवपाची गरज ना, माय वोट इज फॉर यू. दॅट एंगर वीच इज देर इन द पीपल. बेसीक पळय नीड्स ऑफ द पीपल, बेसीक नेसेसिटीज हो सरकार फेल जाला. दे हॅव ओन्ली इन टू इव्हेंट मॅनेजमेंट. इतले कोटींचे कोटी पळय इव्हेंट मॅनेजमेंटाचेर मोडल्यात आनी आपणाची बॉल्सां भरल्यात. दॅट्स वाय आय हॅव टू कॉल इट SOS सरकार, सोल्ड आउट सरकार. सो आय एम शुअर दॅट वोट इज गोइंग टू translate into a victory for Congress. How definitely it will help also when you talk about your performance as an MP in the state of Goa as well as performance in the parliament, because e constituency to काय लागता. So that is why I am taking a lot of interest. Ata I have been very active in parliament as far as गोंयचे issues हा पळय ते. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान कितें सांगलें that he will make Ponda into a smart city. हे हांवें ह्या फावटी क्वेश्चन विचारलेलें अबाउट स्मार्ट सिटी. स्मार्ट सिटी इज अ बीग स्कॅम. आनी आय वॉज अबाउट टू गिव अ स्पीच, बट हाका लागून म्हाका येवचो पडलो. इन माय बजेट स्पीच हांव एड करपाचो आसलो दॅट आतां गोंयच्या लोकांक वा इंडियेच्या लोकांक विएना म्हण पळय आमचें हा व्हेरी फेमस प्लेस इन ऑस्ट्रिया, जे लोक बोटींनी वेताले ते पेंजीम हॅज टर्न इंटू एन एम्फिबियस सिटी. स्मार्ट सिटी एम्फिबियस. पावसान तुमी बोटींग करा आनी गिमान तुमी मागीर भोंवा आनी खणकुलांनी पडा आनी त्या खणकुलांनी चडल्यान चोणकुलां चोणाक म्हणटा पळय ती. सो दे हॅव टर्न दीस इंटू अ मल्टीपर्पज सिटी. ते आनी फोंड्यान येनाका, फोंड्याची पाड घालनाका. सो दीस इज आवर एडवायस. BJP हॅज डिस्ट्रॉयड द व्हेरी नेचर एंड द कॅरेक्टर ऑफ गोवा. So will Captain be there for the next remaining days also in Ponda around? Yeah, tonight I have to go back to Parliament कित्याक आमचे 2 दीस उरल्या of the budget session, first and second, and plus my name has come for one particular bill. So हांवें opposition दिल्ले for one particular bill, objection दिल्ले. So I may have to speak on that. Otherwise I will come back within one day because I want to be here campaigning for Congress for Dr. Ketan Bhatikar. साव्या तुमी आसा बराबर, सो कितले दीस जाले कॅम्पेनिंग करता, कशें आसा हिंगा सिट्युएशन? आनी आयज कॅप्टना बरोबर आहले, प्रेसिडेंटूय आहलो तुमचो. आतां आमचे कॅप्टन बाबान सांगला, कॅप्टन सेम थिंग. इवन आय वॉज देयर फ्यू डेज. द एंगर इन पीपल, यू कॅन सी दे इट्स क्लियर लायक हो आमचो डॉक्टर केतन भाटीकर लुक्स लायक इज अ क्लियर विनर फॉर दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी. जे हो मोग आनी जो राग म्हाका दिसता हे इलेक्शनाक भायर सरतलो. जे हो भ्रश्ट जुमला सरकाराचो जे ही फोटिंगपणां चलता पयला आसतली जायते जुमलाज दीत आसा. आतां म्हाका दिसता जॉबाचे ऑफर चालू आसा, तशें सिलिंडर फ्री पर्यंत दिवपाक लागल्या. तसल्यो ह्यो जुमला आज हे तरणाटे जे फोंडेचे लोकांक जनतेक जे वीट आयल्या दिसता म्हाका. जे आमी घरांनी भोंवल्या लोक भायर सरून येता आनी कॅन्डिडेटाक हे वेंग मारता. इतले वेलकम चालू आसा. सो आय थिंक इट्स अ क्लियर विक्ट्री. आय थिंक they have to think about it. I think the victory is for Congress. म्हाका दिसता this is a beginning of the end of Brash Jumla party सरकार. परवेल फाटल्या कितले दीस जाले तुमी आसा हिंगा, सो फ्रॉम कोर्तालीं टू दिस सायड हाऊ डू यू फील फाटल्या दिसांनी जे भाशेन तुमी भोंवल्या तुमच्या पार्टी लिडर?
आतां आमी सुमार आतां आमचो 5वो दीस आमी प्रचार करता आमचे इंडियन नॅशनल काँग्रेस कॅन्डिडेट डॉक्टर केतन भाटीकर आनी एकान एक दिसान आमचें तें पॉप्युलॅरिटी तेची हांव कांय म्हणा ते पॉप्युलॅरिटी म्हळ्यार एज अ काँग्रेस कॅन्डिडेट तेजो पॉप्युलॅरिटी वाडत येता आनी देर इज जायतो लोक न्हू पयलो भायर सरून आहलो पयले 2-3 दीस भायर सरून आहलो बट लास्ट 2-3 days वी आर सीइंग दॅट मोमेंटम हॅज गेन्ड इन फेवर ऑफ आवर कॅन्डिडेट डॉक्टर केतन भाटीकर लोकांक न्हू भरपूर देर इज अ ग्रोईंग एंगर and they are seeing that only leader of that caliber can put the issues of Ponda forward. Last 14 वर्स जाली आता एक ते हें दिताय ते ID हॉस्पिटल आनी स्मार्ट सिटी आनी हे 100 जॉब्स आनी दिताय आनी हे 14 वर्स हुयातले तेन्ना तांकां फोंडेचें उगडास येवना नाव रिगार्डिंग दॅट कॅन्डिडेट based on his father's legacy. See, on father's legacy, you cannot seek votes. You have to seek your votes based on what you have done. Dr. Ketan, from day one, he lost his last election by a very narrow margin. But still, he was on the ground the very next day. This is the caliber of the person that's our candidate of the Indian National Congress. आता तुम्ही लोकल आणि जेन्ना तुमच्या बरोबर इतले तुमचे काँग्रेस लिडर्स आसा MP आसा पार्टी प्रेसिडेंट आसा MLAजूय भोंवता कितलो कॉन्फिडन्स दिसता तुमकां की तुमचो कॅन्डिडेट हांगा कॉन्फिडन्स बरो दिसता कित्याक लोक तेंच्यांनी सांगले त्या प्रमाणे लोकांक खूब राग आहा सरकाराचेर रागार आनी खूब बरें दिसता की हे पाटी पयले पाटी फूल फोंड्यान सगळे लिडर आमगे येयले काँग्रेसीचे आनी लोक दाखयतले सो आमकां कॉन्फिडन्स खूब आहा